आपण मान आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग आलोचना करुछु आलोच्य प्रसंग होची भल समय निश्चय आसीबो। आपण माने जानंती कि जे आपण मानकर जो अश्रु आपण जो बुहांती आपण आखि एते सफाई जीवो जे आपण माने प्रभु को रास्ता को भल देखि परिबे। जेतले अश्रु बही जाए दुखर अश्रु से कौन करे हमरो रास्ता को सफा कर दिए। आमे प्रभुंकर रास्ता प्रभु मते को रास्ता रे रहउछंती ता आमे भलरे बुझी पार। कारण वर्षा परे कौन आसे मेघधनु आसे रेनवोट आसी था। ठीक से परे आपनकर जीवन रे अश्रु बहाइला परे आपण से सात रंगर मेघधनु को आपण देखि परिबे। परमेश्वरंकर योजना मान जीवन रे भिन्न भिन्न अटे। आज प्रसंग होची भल समय निश्चय आसीबो। उपदेशक 7 पर्व तार 3 पद। हास्य ठारू खेद भल, कारण मुखर विषन्नता द्वारा हृदय प्रसन्न हुए। कौन लिखा जाଉଛି मुखर विषन्नता द्वारा हृदय कौन हुए प्रसन्न हुए। आपण को मुखरे जो अश्रु जो दुखर अश्रु बही जाए ना कौन करे आपण हृदय को प्रसन्न करिता। से देखंतु प्रभु उपस्थिति रे कांदी कांदी प्रार्थना कला परे जो आनंद सृष्टि हुए सेटा आपण समस्ते अंगेली भाई थिबे। एटा केबे आस्था प्रिय भाई भणी मान जेते बेले आपण प्रभुंकर उपस्थिति रे कांदी थांती अन्य पाखरे कांदिले नहीं प्रभु को उपस्थिति रे कांदी थांती आपण रिफ्रेश हो जाय थांती। कांदिला परे भलो लागे। बेले बेले कौन हुए जदि के परिवार चली जाती जने कांदुथिबो कौन बोली कहबे से कांदू कांदिले ताको भल लागे। कौन हुए जे मुखर विषन्नता द्वारा हृदय प्रसन्न हुए। केमिति देखंतु कि ज्ञान कि प्रभुंकर चालना केमिति शब्द गुड़ाक एटा कोठी मिलिबने। प्रिय भाई भूणी माने भल समय निश्चय आसीबो। आज प्रसंग होची भल समय निश्चय आसीबो। गीत संहिता 84 5 ରୁ 7। गीत संहिता 84 5 ରୁ 7। ଯାହାର ବଳ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଥାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସିଓନଗାମୀ ରାଜପଥ ଥାଏ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗମନ କରୁ କରୁ ତାହାକୁ ଝରଣା ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ନାନା ମଙ୍ଗଳରେ ତାହା ଭୂଷିତ କରେ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବଳବାନ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସିଓନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। कौन लिखा देखंतु जहार बल तुम्भ ठारे थाए। आमर बल कोठी जिहोवा सदा प्रभु आमर बल अटन। जहार बल तुम्भ ठारे थाए जार हृदय सियन पथगामी राजपथ थाए जार हृदय रे सियन पथगामी राजपथ थाए से लोक धन्य। से माने क्रंदन उपत्यकारे गमन करू करू ताकू झरणार स्थान करती। कौन करती क्रंदन उपत्यका को से झरणार स्थान करती। आद्रवृष्टि नाना मंगल भूषित करे। से उत्तरोत्तर बलवान होई अग्रसर हुंती। कौन हुंती से उत्तरोत्तर बलवान होई अग्रसर क्रंदन उपत्यका जाती किंतु परवर्ती समय कौन होती माने उत्तरोत्तर बलवान। प्रिय भाई भणी माने आपण मान जीवन रे जटिल परिस्थिति भाई अभी गीत टे बोलुथिले आमे सुनुथिलु समस्ते लागुथिला तांग हृदय रो दुख को से ढालु। बेले बेले आपण मध्य गाउथांती गीत गाइबा समय रे आपनकर दुख को आपण ढालथान। कारण दुख परे तो आनंद अछि दुख परे तो सुख अछि। तो समय निश्चय बदलिबो।
प्रिय भाई भौणी माने समय बदल प्रभु आम अनुग्रह करंतु ए सत्यता गुड़िक बुझीबा साधु पाउल जो प्रचार कर बुलूं से गोटे कथा कहते मोहर प्राण आहुति पर ढला जाऊँगी से कहते मोर महाप्राण समय अति निकटतर तांकर देहरे असुस्थता अच्छी तांकर प्राण आहुति पर ढला जाऊँगी से केतेबेले जीवन चली किंतु सेवा नॉन स्टॉप चली केमिति जीवन एगुड़ा देख प्रभु जीशु ख्रीस्ट कृषार्पित होगापी जाऊँगी कई पाखे ना असह्य जंत्रणा असह्य दुख से भांगी पड़ी ना से दुख को नहीं से क्रूस पर्यंत गले जब आपण मोर परित्राण साधन कर गोटे ए प्रकार एक टेस्टिमनी जीशुंकर आपण मो पाए तेणु भल समय आसब जो जीशु को आप ग्रहण कर जीशु आपण जीवन में गोटे भल समय आने आसे केतले आसब अश्रु आत पर एक क्रंदन उपत्यका पर गोटे भल समय आसब आप एठी मु कहूना किंतु आसब आपण अनेक एठी सुख भोग देखी न पारती किंतु से जीवन सुख भोग तो रही कौन बोली कहती जा हो तार दुख रु से पारी ही गला कौन कहती जा हो तार दुख रु से पारी ही गला तार कष्ट रु से पारी ही गला प्रिय भाई भौणी माने आमान को विश्वास रे बढ़िबार अछि आपण देखिबे गीत संहिता 126 तार 4 रु 6 हे सदाप्रभु दक्षिण दिगर स्रोत परी आम्भମାନଙ୍କ दासत्वावस्था परिवर्तन कर जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती से माने आनंद करू करू शस्य काटिबे यद्यपि से बिहन बही कांदी कांदी अपना पथरे जाए तथापि से बीड़ा घिनी आनंद करू करू नेउटी आसीब कौन लिखा तीन टा शब्द देखंतु हे सदा प्रभु दक्षिण दिगर स्रोत परी आम मानकर दासत्व अवस्था परिवर्तन कर को अवस्था अच्छा दासत्व अवस्था दासत्व अवस्था तापर कौन कर कांदी कांदी बिहन बुणती दासत्व अवस्था कांदी कांदी बिहन बुणती किंतु लिखा जाउछि कौन आनंद करू करू गोटे फ्रुटफुल टाइम अच्छी दासत्व अवस्था अच्छी बंदित्व अवस्था अच्छी अश्रुपात समय अच्छी किंतु शस्य बहन कर आसबार गोटे समय मध्य अच्छी अच्छी एटा प्रभु लोक मैंने जानवा दरकार प्रिय भाई भौणी माने वास्तव में आमर परमेश्वर कि महान परमेश्वर आम को से किभली भाव शिखाऊ से किभली भाव आम को तैयारी करुछन से केमिति भाव आम को प्रस्तुत कर वाक्य को बुझी पार मोर जीवन में जो प्रचार कार्य आरंभ कली बहुत सरल विषय गुड़ा कहवा आरंभ कर गोटे मंडल पालक काम करुए मु प्रति संडे कौन करी गोटे सिलेबस बनाऊली ए संडे विषय कहबी ए संडे विषय कहबी अमुक संडे अमुक विषय कहबी ओके एटा रिपीट टिके करबी एटा टिके आउ कंटिन्यू करबी एमती भाव में मोर सिलेबस बनई कि प्रचार करू आउ सेटा मोर जीवन को परिवर्तन करिछि आग मो पाखरे एते स्टडी बाइबल नथिला एते कॉन्कॉर्डेंस नथिला एते एनसाइक्लोपीडिया नथिला मु कोन करूथिली निजे ही बाइबल को धरिकी बसुतिली प्रभुकर पाद तले बसिबार कहवाई चाहे गोटे भल समय निश्चय आसब जिरिमिया 31 पर्व 15, 16, 17 जिरिमिया 31, 15, 16 और 17 सदाप्रभु एही कथा कहन्ति रामारे हाहाकार ओ तीव्र रोदनर शब्द शुणा जाए राहेल आपणा संतान मानक निमंते रोदन करुअछि से आपणा संतान गणर विषय रे प्रबोध कथा मानु नाही कारण सेमाने नाहांती सदाप्रभु एही कथा कहन्ति
ତୁମ୍ଭ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିବୃତ୍ତ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସୀମାକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାରେ ହାହାକାର, ତୀବ୍ର ରୋଦନ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଖାଲି ରୋଦନ ନାହିଁ, ରୋଦନର ରୋଳ ଉଠୁଛି, ରୋଦନ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୋଧ କଥା ମାନୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିବୃତ୍ତ କର। କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିବୃତ୍ତ କର, ତୁମର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେବ, ତୁମର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତୁମର କଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ତୁମର ଭରସା ଅଛି। ଏମିତି ଭାବବାଦୀ ମାନେ କାହାନ୍ତି, ଯେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନୈରାଶ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଗକୁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଆଜିକାଲି ଖାଲି ଯେତେ ଭାବବାଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଗାଡି ଦେବେ, ଘର ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ, ଚାକିରି ଦେବେ, ପ୍ରମୋସନ ଦେବେ, ପୁଅ ଦେବେ। ଲୋକ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବଢିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନେ, ଏତେ ଦିନରେ ତ ବଢି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଶିଶୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଶିଶୁ ଗୁଡାକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ, ରାହେଲର ଦୁଃଖ, ଏତେ ବିଳାପ, ଏତେ ହାହାକାର, ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? କ୍ରନ୍ଦନ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିରାକଲକୁ ଦେଖିବେ। ରାହେଲ ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ା ବହିକି ସେମାନେ ବାହୁଡି ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 3 ଆଉ 4, ରୋମିଓ 5, 3 ଆଉ 4। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ, ଯେଣୁ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ସତ୍ ଚରିତ୍ରରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ, ଯେଣୁ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। ମାନେ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ, କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ, এইটা হচ্ছে ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚରିତ୍ର, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଫଳଟା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାକୋବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2ରୁ 4। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେକର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଊଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସୁଛି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ଏଇଟା ଆସୁଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁଆଡକୁ ନେଉଛି? ଏଇଟା ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେଉଛି। ଏଇଟା କୁଆଡକୁ ନେଉଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଉଛି। ସେଥିରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କି ସୁନ୍ଦର, କି ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷାଟା ଏଇଟା। ଏ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କର, ସେତେବେଳେ ତା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କାହିଁକି? ତାପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ।
तापर जो विश्वास जन्म हम से परीक्षा सिद्ध विश्वास आज विश्वासी मान प्रचारक मान कष्ट दे जावाई दौ भी ना ताड़ना ना ताड़ना आसब ना दुख के आसुनी आम घर दुख आसले कौन कर सांगे सांगे पालक को पैसा दे कौच प्रचारक मान आज्ञा टे प्रार्थना करो आज्ञा आमर घरे दुख न आसू आम घर कष्ट न आसू आम घर निंदा न आसू आम घर ताड़ना न आसू आम आज्ञा बहुत परिस्थिति लोक आम विरोध कर तुम्हें नाना परीक्षा दे परीक्षित हुए आनंद विषय बोली मन कर कौन पाई से धैर्य उत्पन्न हुए से धैर्य उत्पन्न हुए जपर कौन विषय उणा न पड़ी सिद्ध संपूर्ण हुए प्रिय भाई भौणी माने भल समय निश्चय आसब आप देखिए किंतु ए भल विषय कौन अटे आपण आत्मिक जीवन उन्नति आपण आत्मिक जीवन सिद्धता आपण परिपक्वता मु प्रचार करिछि मोर स्वास्थ्य भल समय प्रचार करिछि 3 घंटा लेखा प्रचार करिछि चिल्लाई चिल्लाई प्रचार करिछि से प्रचार अपेक्षा एबे स्वास्थ्य भल नहीं ये कष्टर सहित प्रचार करिवार जो सुफल ताहा मध्य मु देखिछि प्रभु आमान को प्रत्येक को सिखाउछंती जे भल समय गोटे निश्चय अछि आमे जो कांदी कांदी बिहन बुणीछु आमे निश्चय गोटे दिन देखिबा आनंद करू करू शस्य बिड़ा धीरे आसीबा आनंदर समय गोटे अछि आपण मस्त खोलंतु प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तार 13 और 14 प्रकाशित वाक्य 7 तार 13 और 14 पुणी प्राचीन मानक मध्यरु जणे मते पचारिले शुक्ल वस्त्र परिहित एही लोक माने किए ओ से माने केउठारु आसी अछंती मु ताहांको कहिली हे मोहर प्रभु आपण ही ताहा जानती सेथिरे से मते कहिले एमाने महाक्लेशरु बाहरी आसी अछंती ओ मेष शावकंक रक्तरे आपणा आपणा वस्त्र धोई शुक्लवर्ण करी अछंती केते सुंदर लेखा अछि देखंतु प्रिय भाई भौणी माने पुणी प्राचीन मानक मध्य जणे मते पचारिले शुक्ल वस्त्र के मान शुक्ल वस्त्र पिंधि चंती जे माने ताड़नारु बाहरी आसी चंती ताड़नारु बाहरी आसी सर्वरा ही नांती ताड़नारु बाहरी आसी चंती किंतु शुक्ल वस्त्र परिहित ए लोक माने किए से माने केउठारु आसु अछंती मु ताहां कहली हे मोर प्रभु आपण ही ता जानती से मते कहले एमाने महाक्लेशरु बाहरी आछंती महाक्लेशरु बाहरी आसीला सर कोन धरि आछंती शुक्ल वस्त्र धरिक आसुचंती और मेष शावक रक्त रे अपना अपना वस्त्र को धरी शुक्ल वर्ण करी अछंती ए क्लेशरु बाहरिबा समय एमाने कोन करिक आसीचंती एमाने शुक्ल वस्त्र परिहित आसुचंती एमाने केंती आसुचंती एमानकर वस्त्र मेष शावक रक्त रे परिष्कृत हो जाइछि एटा को आपण देखिबा अछि आबे क्लेश को देखिबा ने क्लेश रो बाहरिबा समय जो वस्त्र पिंधिक आसुचंती क्लेश रो बाहरिबा समय सेमानकर जीवन जीशुकर रक्त रे परिष्कृत होइछि एटा हमें देखिबा अछि क्रिस्त प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु हमरो ए प्रेजेंट ऑफ सफरिंग ए फ्यूचर ऑफ ग्लोरी को हम देखबार अछि आज रो दुख भोग किंतु आसंता काल रो गौरव को हम देखबार अछि भलो समय आसीबो हालेलुया आमे जे प्रकार निजको परिचालन करिबा पई चाहू आमे जे प्रकार बंचिबा पई चाहू परमेश्वर से प्रकार नियंती नहीं परमेश्वर आमान को गोटे भिन्न प्रकार आमान को सिखांती आप देखिए रोमियो 8 पर्व 18 पद रोमियो 8 पर्व 18 पद कारण मो विचार रे जेउ गौरव आम्भ मानक प्रति प्रकाशित हेबो ताहा तुलना रे एही वर्तमान कालर दुख भोग किछि ही नुहे से कौन देखुचंती प्रिय भाई भौणी माने एटा मुको भलो समय अछि आपन को पाए प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी पाई भलो समय अछि एटा तार प्रभु भलो अटंती तार प्रभु भलो अटंती आमे भलो न
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଗାଉଛୁ ନା କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେତେ ଭଲ, ଆମର ଇମାଜିନେସନ ର ବାହାରେ ଭଲ ସେ ଅଟନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣି ସେମାନେ ଭାରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ବି ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସଫା ହେଇଯିବ ଅଶ୍ରୁରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ବିଚାରରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଚାରରେ ଯୋଉ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପରେ, କ୍ରନ୍ଦନ ପରେ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ଧରି ନେଉଟିବାର ଅଛି। କ୍ରନ୍ଦନରୁ ଉପତ୍ୟକା, ଓ ପ୍ରଭୁ ପାରି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଝର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଲେଶ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସତର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଛ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ବାପା ଅଟନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଅସରନ୍ତି ବେଦନା, ଅସରନ୍ତି ଅଭାବ, ଅସରନ୍ତି କଷ୍ଟ, ଅସରନ୍ତି ଅପମାନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହିକ କଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ସେବା କରିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ବାପା। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ। ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିବେ, ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଜୁମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିବି, ଆମେନ୍।